Mbalima lajɛbagaw ani ɲakuma bi sɔngɔda na ani mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu kun ye u kan bɔ an ka ɲɔgɔndan dɔw la ni o kun ye policiers ni sapeurs pompiers ye an y'a ye concours ninnu kɔfɛ résultat ninnu kɔfɛ mɔgɔ dɔw kun binna depuis épreuve dɔw la olu kɛra ka to u yɛrɛ sɔrɔ résultat bakurunba yɛrɛ la minnu kun b'a la u ye hakilimasigi kɛ ka kow lajɛ dɔɔni dɔɔni ka se ka yɔrɔ dɔw bɔ a la minnu b'a yira ko nanbara dɔw kɛra fɛn dɔw ma tɛmɛ u sira fɛ olu bolo olu ka hakɛw ma bonya olu ka hakɛw ma matarafa barasa jamana b'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye droit ni devoir la nka olu ma se ka u ka concours résultat ɲuman sɔrɔ ka d'a kan u ye dɔw tɔgɔ bɔla ka dɔw tɔgɔ don a la o tɛ fasoden ɲuman ye o de hukumu kɔnɔna na sɔngɔda na ani collectif des différents candidats aux différents concours ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔngɔda na ni u ka porte-parole ani u ka collectif membre dɔ u yɛrɛ kana parce que même tigila dan ye ɲa mɛn i yɛrɛ da ye u ka se ka dɔ fɔ n ye a la u yɛrɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogo di ani u yɛrɛ ka laɲini ye mun ye walasa u ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ an bɛ an balimakɛ fo k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na ani a ye a ka dépôt kɛ centre min na yɔrɔ min na ani corps min na. Ok, donc ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ bɛɛ salamu aleykum yanni ka don kuma na n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo n'o y'an ka président ye Asimi Goyita ye a n'a ka mɔgɔw les 5 colonels n bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma ka transition bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden cɛkɔrɔba fo ka na se a lagare ma n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ télévision n'a radio mɔgɔw fo ne tɔgɔ Aluseni Kamara ne ye dépôt kɛ sapeur pompier la Kulikoro ne ye Kulikoro représentant ye ɲan nɔ comme porte parole a bɛ i n'a fɔ corps caman b'an na i n'a fɔ policiers b'an na garde nationale b'an na gendarmerie b'an na ani n da ma maga corps tɔ mun na comme an ka ca mais an nana k'u représenter yan ka na kuma min b'an fɛ ani an ka dusumakasi min b'an fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen k'an lamɛn n bɛ kuma di n tɔ kelen ma a b'a a yɛrɛ fɔ o ka bɔ yen kuma min bɛ fɛ k'a tɔ fɔ n b'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen. n balimamuso i ni ɲakuma i tɔgɔ ni i jamu. n ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ Mayimuna N Tarawele ne ye n ka dépôt kɛ Kulikoro de sapeur pompier la. Ok aw bisimila ne ka ɲininkali fɔlɔ bɛ kɛ min ye mun de ye aw bila ka collectif sigi concours ninnu kɔfɛ. Merci ɲininkali in diyara n ye an y'a ye résultat mun bɔra kɔsannin na n'o ye sapeur pompier b'a la polisi b'a la ani corps tɔw fana b'a la an y'a ye mɔgɔ kelen ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa se faamaw ma mɔrɔ a tɛna nɔgɔya a tigi ma donc mɔgɔ o mɔgɔ binna épreuve laban ninnu na n'a ma diya mɔgɔ si ye n'u ko résultat ma bɛn o si ma an jɛra ka ɲɔgɔn wele kelen kelen de i b'a sɔrɔ ne bɛ Kulikoro de mais mɔgɔ dɔ bɛ fo Tɔnbɔkutu dɔw bɛ fo Kita dɔw bɛ fo région wɛrɛw la mais an jɛra ka ɲɔgɔn wele ka fara ɲɔgɔn kan an ko bon komi bɛ se ka lajɛ diɲɛ ma joli na sigikafɔ de b'a ban donc an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma an y'a ye les personnes recalées minnu binna an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma Soninko terrain ba la an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ. minnu binna résultat définitif laban na voilà donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye mɔgɔw ɲininka u hakilinata la u ko yanni an ka wuli ka marche kɛ tiɲɛna an ka ca yɛrɛ parce que région ba de b'an na. aw kun y'a boloda ka marche kɛ. an tun y'a boloda ka marche kɛ mais an nana ye président fana b'anw na comme ne ye porte parole ye o kumana fɛ ani mɔgɔkɔrɔba wɛrɛw kumana fɛ n'an y'u lamɛn n'u k'an ma n'an ko k'an bɛ marche kɛ jamana an bɛɛ de ta don ni jamana in tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de bolo donc o sigikafɔ de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ donc an ka mɔgɔ damadɔ désigner an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli an ka se faamaw ma mun kɛra n'a ma bɛn a ma n'u bɛ se k'an ka hakɛ lasegin a ma an ka ɲɛf'u ɲɛna dans la miable k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ ni mankan ye an y'o jateminɛ donc jɛkulu in farala ɲɔgɔn kan an kɛ collectif ye donc an faralen ɲɔgɔn kan sisan an ye don dɔ fixé an bɔra ka se ɲɛma ninnu ma mun kɛra an y'a ɲɛf'u ye. i n'a fɔ jɔn. an wulila an sera Sadio fɛ yen an wulila ka se Sadio fɛ yen ministre de la défense oui an y'a ye an taara fɔ a kɔ mais an n'a yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn ye mais an taara n'a bamuso a n'a kɔrɔkɛw ye ɲɔgɔn ye bon olu kama ko an k'an ka ci fɔ mun b'an fɛ an ka f'u ɲɛna k'u b'a noter. o Sadio yɛrɛ woloba n'a kɔrɔkɛ ye. awɔ donc u kama ko ni Sadio yɛrɛ nana u bɛ ci ɲɛfɔ Sadio ye k'an k'an ka numéro to yen
n'a kɛra to k'u b'an wele bon bi y'a 2 jours de bon ci kɔni ma s'a ma fɔlɔ an fana ma wele sinon an ka mɔgɔ tiɲɛna u tun bɛ fɛ ka bɔ ne b'a dɔn jama m'an kɔ n'olu k'a bɛ bɔ a ma ɲi an bɛ transition kɔ u ma foyi kɛ u ko ka d'an ye an tɛ fɛ transition yɛrɛ ka jigin mais comme kɛra u ye mɔgɔ mun labin définitive na an y'a ye mɔgɔ minnu binna étape dɔ la an ni minnu jɛra ka écrit kɛ ɲɔgɔn fɛ ni anw passera ka na définitive kɛ olu mɔgɔ min yɛrɛ ma étape écrit kɛ an nana sɔrɔ olu personne mɔgɔ fɛn fɛn concours yɛrɛ étape ye joli ye mun ni bɛ kɛ pour ka se résultat définitif yɛrɛ ma bon ni étape bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni étape tɛ étape 5 ɲɔgɔnna ou 4 n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ dépôt kɛ dépouillement kɔfɛ a bɛna visite médicale kɛ visite médicale ma bɔ yen o bɛ taa n'a ye boli la ni boli kɛra boli jaabi bɛna bɔ an bɛ taa écrit kɛ donc ni écrit jaabi bɔra an bɛ taa banc sang kɛ a bɛ n'a fɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 5 de don. donc o de kɔfɛ résultat définitif bɛ bɔ. kɔfɛ définitif bɛ bɔ. résultat o résultat mɔgɔ dɔw tun bɛ bin. chaque étape dɔ bɛ bin. chaque étape dɔ bɛ bin. ok maintenant ɲininkali filanan bɛ se ka kɛ min ye sisan aw ye a dɔn cogo di dɔw tɔgɔ bɔra la olu bin na olu tilara ka t'u tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ adminenw fɛ définitivement. ok merci ni ɲininkali in diyara n ye n bɛ nin yɔrɔ in jaabi bɛɛ k'a mɛn bɛɛ k'a faamu nin yɔrɔ in yɛrɛ de digira n'anw na ni an yɛrɛ wulila k'a fɔ faamaw ka wuli ka lamɛn o k'an dɛmɛ n'u bɛ se ka taa vérifier a ka di ne ye u ka taa vérifier de pour que u k'a dɔn an ma wuli an kunfɛ an ka preuve b'an bolo n'u bɛ se k'an yɛrɛ wele n bɛ taa preuve fana yira ni baasi t'a la ne ka numéro bɛ n bolo a ma se n k'olu fɔ mais ni n welela n bɛ n ka numéro dépôt fɔ ne ye mɔgɔ dɔ ye ne n'o ye écrit kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tun bɛ salle kelen yɛrɛ kɔnɔ o tɛ k'u bɛ salle wɛrɛ kɔnɔ dɛ an bɛɛ bɛ salle kelen kɔnɔ u tɔgɔ binna écrit résultat bɔli an bɛɛ taara jaabi lajɛ n'a ye u tɔgɔ tɛ liste la écrit daminɛna ni numéro min ye a numéro bɛ ne kun yan écrit u bɛ taa écrit liste lajɛ écrit daminɛna ni 00 D de écrit daminɛna ni 00 D de 01 kun t'a la 001 binna o binna écrit la définitif écrit liste minnu passera écrit la olu de ka numéro filɛ nin ye a daminɛna 00 D de la ka na 007 la ka na 018 la ka jigin mais an nana ye définitif bɔlen olu binnen kɔfɛ ne nana sɔrɔ n taara liste la n taara sɔrɔ 001 a bɛ liste la ka sɔrɔ a kun binna 00 binna 001 ale binna n nana sɔrɔ a bɛ définitif la 004 ale binna définitif la tɔgɔ b'a la 005 ale binna définitif la tɔgɔ b'a la an y'a mɛn u ko anw ma ko concours la ko dépôt la ko examen tɛ o kuma yɛrɛ ne choqué dɔɔni ko examen tɛ ani examen tɛ concours kɛ kun voilà ko examen tɛ ko quota de bɛ di ni quota dafara ko hali ni ye moyenne 100 sɔrɔ k'i tɛ taa quota ye o quota bɛ constitué cogo di u m'o ɲɛfɔ aw ye o kuma in sa n'i y'o ta k'a lajɛ n'i y'a kuma ta k'a lajɛ ko quota o kɔrɔ tɛ sa bɛɛ ka mɔgɔ dilen yan o bɛɛ ka mɔgɔ dilen don so ne bolo concours la kɔni ne bolo concours la n'i ye concours kɛ mun b'a sɔrɔ hɔrɔnya la mun b'a sɔrɔ u wɔsi la olu de kan ka taa parce que u b'a fɔ ko concours d'entrée de la protection civile ou bien concours d'entrée de la police nationale concours de bɛ fɔ mais ni e ko ko tɛ examen an bɛ mun faamu o la. o tɛ faamu balimamuso i ni ɲakuma e yɛrɛ ka concours dépôt kɛlen e yɛrɛ ye tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ mun yɛrɛ digir'e la kosɛbɛ fɛn in na. bon comme n collègue yɛrɛ y'a fɔ cogo min na résultat bɔlen an y'a jateminɛ k'a fɔ dɔw binna an kɔfɛ mais définitif bɔlen an tagar'olu sɔrɔ an ɲɛ quoi bon ne bolo a fɔra ko concours de mais a ma fɔ ko sélection donc ni mɔgɔ minnu ye étape kɛ minnu y'a valider k'a bɛɛ valider normalement olu de tɔgɔ kan ka ye définitif la mais an y'a jateminɛ k'a ye minnu binna an kɔfɛ u y'olu dɔrɔn de ta k'olu tɔgɔ kɛ liste la tiɲɛ yɛrɛ la o ko ma se k'a bɛn an ma kosɛbɛ o de y'a to an ye jɛkulu in sigi nin ko kan. mais n'i y'a faamu sisan sapeur pompier dɔrɔn tɛ a ma kɛ a kɛra polisiw fɛnɛ na gendarmerie b'a la corps wɛrɛ corps baden de b'an na mais résultat dɔw b'aw bolo aw ye minnu kuma fɔ ni an kun y'o mɛn o ye preuve jumɛn bɛ aw bolo n'a bɛ se k'o kɔni yira an na. bon Kulukoro lisi bɔra sapeur pompier la bon ne ye n ka papier dépôt kɛ en tant que sous-officier bon an nana ne yɛrɛ de ye n sigi personnellement ka fɛngɛ in lajɛ 318 min filɛ nin ye a bɛ résultat définitif la
épreuve min tɛmɛna n'o ye écrit ye bon ale tun ma o valider donc an minnu passera ka taa an tɔgɔ t'a la 318 o ye mɔgɔw de wa o ye dɔ de ka dépôt numéro ye o ye dɔ de ka dépôt numéro ye donc o tɔgɔ b'a la quoi o tigi kun binna o kun binna écrit la mais ale tɔgɔ bɛ définitive la ale tɔgɔ yɛrɛ définitive la normalement o man ka kɛ ici yan fɛnɛ nin ye policiw ta ye comme i ɲɛ b'a la 300 fɛngɛ nin ye définitive ye nin ye écrit ye quoi mais définitive la 305 n'i bɔra 304 la i bɛ na 306 de la yan nɔ mais résultat définitif la yan nɔ an ɲɛ bɛ 305 na yan o de kɛra kɔni normalement ale kun élimina épreuve tɛmɛnen épreuve la 5 kun t'a la tuguni mais 5 tilara ka na yɛrɛ sɔrɔ résultat définitif la et puis yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ an ye épreuve écrit kɛ mɔgɔ 3 personnes sangare de kun b'a la 3 sangare de kun b'a la mais résultat définitif nana bɔ an ɲɛ bɛ 7 sangare de la sangare sabare kun bɛ a la résultat écrit kɔfɛ mais résultat ba bɔlen a ye sangare mɔgɔ 7 de sɔrɔ a la c'est à dire que tɔgɔ 4 farala kan minnu ye jamu kelen ni ye n balimamuso ka kuma ta k'a lajɛ a bɛ fɛ ka yira de mɔgɔ minnu binna ale kɔfɛ ale minnu tɛmɛna n'a fɔra i sera définitivement surtout n'o ye bandesan ye ne kɔni b'a dɔn n'u y'an ta san filɛ yɔrɔ min na hali ka segin k'an lajɛ n b'a dɔn bana tɛna sɔrɔ n na ko m'an bali k'an entraînement kɛ hali n'u y'an lajɛ san n'u bɛ fɛ k'o preuve de bɔ an bɛ taa o preuve bɔ. a bɛ kɔni faamu barasa ni minnu binna ka sɔrɔ u ma se yen nɔ n'olu taara u tɔgɔ sɔrɔ a la o bɛ kɛ degun kɔni ye maintenant aw yɛrɛ ka collectif sigi ni bi cɛ aw ye action jumɛn envisager aw sera ka minnu kɛ a ma se ka minnu kɛ. bon collectif sigilen ni sisan cɛ bon en vrai dire a tun ka d'an ye ka mɔgɔ dɔw ye ne ka se ka an ka kuma f'u ye mun b'an kɔnɔ k'a las'u ma ka f'u ye parce que n'an ɲɛ ma da olu mɔgɔ ninnu kan ka kuma fɔ tiɲɛ na a bɛna fɔ an ka baara kɛra fu y'an bolo an dusukun tɔɔrɔlen yɛrɛ de don ne ko an dusukun tɔɔrɔlen tɛ ne nkalonba de tigɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma n tɔɔrɔlenba de don parce que ne yɛrɛ ye concours in kɛ nin y'a siɲɛ 6nan ɲɛ bɛ ka bilen kana kasi dɛ voilà ne yɛrɛ ye concours kɛ nin y'a siɲɛ 6nan de ne saba kɛ Bamakɔ yan ka saba kɛ Kulukɔrɔ u b'a fɔ ko fɛn dɔ ye dakan ye kuma ye tiɲɛ k'i yɛrɛ tɛ fɛn dɔ ye tiɲɛ mais nin tɛ dakan ye nin i bɛ bɔ a la de kɛnɛ ka da nin tɛ dakan ko ye sɔn kɔrɔ wɛrɛw bɛ an y'o bɛɛ kɛ mais nin tɔ tɛ dakan ye ne bolo n'u ko concours an ka concours kɛ mais ni concours ko tɛ u kana fɔ ko concours u k'a fɔ an ka mɔgɔ a ye nin ka dossier maaw ta wala bɛɛ ka t'i dɔnbaga ta ka na n'a ye dɔgɔla tɔn n'u le mais ni concours don an ka kɛ hɔrɔnya kan fama min bɛ ne fɛ k'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ k'u bɛ fɛ ka Mali in tilen n'u ko Mali kura de ne tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ duguma k'i bɛna Mali famaw ka fɛn tiɲɛ u bolo ka famaw tɔgɔ tiɲɛ transition nɔ tɛ nin na ne tun bɛ fɛ n'a tun fama ne tɛ se ka ɲɔgɔn ye ka ni preuve yɛrɛ fama yɛrɛ ɲɛna ou ni fama yɛrɛ tun sera k'an wele k'an ka kumakan lamɛn o de tun bɛ diya an ye. ok aw kun ye marche ko kuma min fɔ a ko bɛ sen na halisa wa walima aw kelen bɛ k'a ɲɔngiri fɔlɔ. bon an tun ye marche ko kuma fɔ mais u ko an ma k'an kana marche kɛ ko fama y'an ka kuma mɛn k'u ko additif kan ka bɔ. jɔn y'o fɔ aw ye. bon an wulilen ka se renouveau la an selen renouveau la an ka émission tɛmɛnen renouveau la tiɲɛna an bɛ se k'a fɔ a émission na Mali fankɔnɔmɔgɔ baden y'a lamɛn a sera yɔrɔ caman na an yɛrɛ tun b'a sigi n'a k'a bɛ se yɔrɔ ma a sera yen donc an wulitɔ renouveau mɔgɔw de ko an ma an kana wuli an kana marche kɛ k'u ko an ma additif kan ka bɔ. renouveau responsable y'a fɔ aw ye. dɔ bɛ baara kɛ renouveau la yen o de tiɲɛ se an ka président ma. mais est ce que o tigi de ni président kumana wa président ni ɲɛmɔgɔ dɔ de kumana min yɛrɛ y'u fɔ a ye. bon président yɛrɛ de ci ɲɛfɔ an ye. ko renouveau mɔgɔ dɔw y'a wele k'a fɔ a ye. bon a m'o yɔrɔ in fɔ an ɲɛna mais a tun ka di ne ye i tun ka président yɛrɛ kuma adressé président dɔ la a yɛrɛ b'o yɔrɔ fɔ. n balimamuso concours yɛrɛ n'i ma mɛn i bɛ fɛn kɛ n y'a ye caman a y'a kɛ siɲɛ caman a ka d'aw ye yɛrɛ de k'a kɛ Mali ko don wa ou bien yɛrɛ ko yɛrɛ de don. bon an bɛ ka concours in kɛ Mali ko de la parce que a ka d'an ye ka Mali tenue yɛrɛ de don walasa an bɛ se ka faso kunna wolo cogo min na bon ne hakili la concours bɛna kɛ a ka di minnu ye n'olu ye épreuve bɛɛ kɛ n'olu kan ka taa mais u tɛ k'olu ta fo a man di minnu ye ani minnu bɛ yen nɔ n'o olu somɔgɔw yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ye corps ninnu caman ɲɛmɔgɔ dɛsɛlen bɛ u la voilà u dɛsɛlen b'u denw na u bɛ na to k'u denw ta
a dɔw yɛrɛ ma dépôt kɛ bolu ta ka t'olu tɔgɔ don liste définitive la bon ne yɛrɛ kɔni bolo man ka kɛ. Maintenant ni e yɛrɛ ɲininka sisan ni e ka kumakan mɛnna e yɛrɛ bi i sigi k'i jigiya da mun kan? Bon i ye nin question in posé a diyara n ye a ka d'an ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u k'u sigi u ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na walasa u bɛ se k'an ka hakɛw minɛ ka d'an ma cogo min na komi n collègue y'a fɔ cogo min na concours de don a man ka kɛ sélection de dossier donc n'a kanu bɛ minnu na u k'a ɲini k'a d'olu ma quoi u ka wusa minnu bɛ yen nɔ n'u taalen no retraite la n'u bɛ fɛ k'u somɔgɔw don a la donc u k'a lajɛ quoi u k'an ka hakɛw segin an ma an bɛ k'an ka hakɛw de ɲini. Balimakɛ porte-parole dɔw fana b'a fɔ ko a ka concours ninnu na ko wari sara b'a la est-ce que mɔgɔ dɔw delila ka se aw ma a ko la walima aw sera mɔgɔ dɔ ma wa ka wariko sarako kuma fɔ n b'o o kuma fɔ k'o da mun kan barisa polisiw ka directeur ye communiqué min kɛ ministre ka communiqué kɔfɛ k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ concours ko in na a y'a fɔ ko mɔgɔw ka taa welewele bilalen don u ma n'a sɔrɔ i delila ka wari di mɔgɔ dɔ ma i ka taa tigi tɔgɔ di k'i ka numéro di ani i ye joli d'a tigi ma nka an y'a ye mɔgɔ ma kuma mɔgɔ ma taa mɔgɔ caman yɛrɛ ko o tɛ weleli cogo ye barasa yurugu kɛbaga surafɛn dibaga ani surafɛn minɛbaga a fila bɛɛ ye sariya kan ka ɲangi u kan maintenant est-ce que o b'a la wa aw y'o o dɔw ye aw ka kaw la wa? Bon fɛn min ye wari sara yɔrɔ ye tiɲɛna an y'a kuma de mɛn ne ka kɔrɔ la protection civile la an y'a kuma de mɛn mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ye u y'a fɔ cogo min na ko ka taa tigi tɔgɔ fɔ wa a ye wari di mɔgɔ min fana ma ko o tigi tɔgɔ fɔ o ma nɔgɔ mɔgɔ si bolo maintenant a fɔra sisan ko minnu bɛ taa dénonciation na ko u protéger don k'a fɔ ko fɛn t'u la barisa an b'a dɔn n'i ye mɔgɔ ye ka wari sara ka don fɛn na bi parce que baratanya don parce que jigitigɛ don k'a fɔ k'i tɛ fɛn foyi sɔrɔ jɛlenya kan n'o o fɔra ko u bɛ protéger ko ɲangini tɛ k'u kan u ka taa dénonciation na est-ce que aw dalen b'a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw cɛla minnu bɛ se k'a fɔ exactement u ye fɛn di karisa ma wa u ye nin fɛn de di? mɔgɔ bɛ sɔrɔ o tigi donna yɛrɛ o donna n'i y'a ye o donna a ye wari sara n'a donna a b'o dɔn an b'o dɔn a ye wari sara n'a donna n'a tigi ɲininka a tigi koma ko ne kuma in f'i ɲɛna a mɛnna kapi ko Mali in kɔnɔ yan ko tɛ foyi kɛ ten gansan ko foyi tɛ kɛ fu a ko ma ko généraliste ani sous-officier ko sous-officier ta ye 3 millions a ye wele téléphone na k'o fɔ n ye et puis a ye wele WhatsApp appel la pour que o tɛ se ka enregistrer o parce que a bɛ appel normal kɛ a bɛ enregistrer donc a ko ma ko sous-officier ta ye 3 millions généraliste ta ye 2 millions parce que ale kɔni ale binna bon o b'a yira ale taalen segi i b'a sɔrɔ ale binna ale tilara k'a tɔgɔ yira a la donc e yɛrɛ ka kumakan laban bɛ se ka kɛ mun ye sisan? tiɲɛna ne ka kuma laban kɔni ye mun ye an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ jumɛn na faamaw k'u kɔfilana u k'an lamɛn u k'an lajɛ k'an ye jamanadenw de an ye maliyɛndenw de tenni kanu de b'an na depuis an ma nin bɔ tenni kanu de b'an na depuis an ma nin bɔ depuis ne yɛrɛ bɛ CP la ne ko n bɛ kɛ tentigi de ne y'o de kanu mɔgɔ de bɛ na mun y'a kanu ka tɛmɛ kan o vocal bɛ yen f'u bɛ kasi k'olu binna cogo min na k'olu y'a ta olu binna cogo min na ne yɛrɛ limaniya di Ala ma ye n ko ja nin y'a kanu ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc ne b'a ɲini faamaw de fɛ mun bɛ an sɔn fɛ u k'u kɔfilana dɔɔnin u ka taa ko in lajɛ ni ko in tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ u k'an ka tiɲɛ lasegin an ma an ka hakɛ u k'a lasegin an ma sinon an binna cogo min na tan définitive la daminɛ tɛ dɛ an binna laban de la u ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ an binna tiɲɛ walima n'an binna nkalon kan u k'an ka hakɛ lasegin an ma jɛlenya kan. balimamuso e yɛrɛ ka kumakan laban fana ye jumɛn ye? bon ne yɛrɛ ta depuis ne ka dɔgɔ bon n filɛ n fa kun ye militaire de n tun b'a fɔ an ɲɛna bon a ka di ne ye ka kɛ tenitigi de ka jamana teni don na mais u y'an tɔgɔ bɔ définitive la an yɛrɛ t'a dɔn kun min na an binna yɛrɛ parce que an fɛn fɛn filɛ nin mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka étape bɛɛ suit ka taga définitive la ça veut dire que problème tɛ yen nɔ bon ni problème tɛ yen nɔ kɔni ne hakili la an tɔgɔ kan ka yɛlɛ si la
mais u y'an bi togo yɛrɛ ma don an na quoi donc an kelen n'u ka ɲini mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ walasa u ka se k'an ka hakɛ segin an ma. Balima an lajɛbagaw Oron TV lajɛbagaw ni kun ye ani collectif des différents candidats u ye minnu kun y'u kanbɔ an ka concours nɔfɛ minnu kun ye finitigi concours ye donc u ta dépôt kɛ gendarmerie la dɔw y'u ta kɛ polisi la an y'a ye a ko kɛra mankan caman ye a ko ye kumakan caman nabɔ fan caman fɛ wa mɔgɔ caman nisɔngoyara a ko la n'an ko Mali kura kɔrɔ ko fɛn kura o kɔrɔ ko jogo kura o kɔrɔ ko taabolo kura an kɔni miiri la jamana ɲɛmaaw bɛna u sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka lamɛnni kɛ ka ni funangɛni ninnu lamɛn ka u lasigi ka kuma fɔ u ye minnu bɛ se k'u ka jamana kanu dɔw la halisa minnu bɛ se k'u ka concours kanu dɔw la ko min bɛ min fɛ o ka di o ma o y'u ka hakɛ ye ni tentigi yari ye u ka hakɛ ye o de ka di u ye u bɛ fɛ ka don o la ne kura que jamana ɲɛmaaw yɛrɛ mako b'o la nin waati in na mɔgɔ kan ka siran tenni yɛrɛ donni ɲɛ n'a ye don o don bengani minnu bɛ ka kɛ n'a ye don o don ni bɔnɛ minnu bɛ ka kala nka u bɛɛ la dɔw bɛ k'u yɛrɛ faga walima u bɛ ka kasi walasa olu ka se ka don a la u ka jamana kanu kama ne kɔni fɛ u kan ka lamɛn ne kɔni fɛ u kan ka lamɛn ne kɔni fɛ o man ka kɛ ɲɛlawoloma ye o ye fasodenw bɛɛ ka hakɛ ye donc an bɛ Ala deli Ala ka se ka ɲa ka di u ma ni min fɛnɛ se ye min ye o fɛnɛ ka se ka o kɛ walasa u ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka se ka u ni dungɔ u ko kɛ u ka jamana ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la